हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड। देखो मुझे सकाल सकाल उठी जाइए आ फ्रेश हो जाइए तापर आम बाहर जिम। देखो आमर सांग सहित जिम क्लास रे बाहरी जाइचु। आम जिम जीवार रास्ता तांकी कौन कहते तार तो मु वॉइस ऑफ कर देती जेहेतु आज रविवार दिन आमर आम तो आमर बहुत लेट ही सारी ऑलरेडी हम सांग मान पहुँची गले जिम। तो यहाँ आम जिम सांग मैंने केमी जिम एक्सरसाइज कर जुम्मा डांस आम खूब नाचिलु। जुम्मा बहुत ही भल भी लगुला जेहेतु फास्ट टाइम जुम्बा डांस कलु बहुत एक्सपीरियंस भी बहुत भल देखु आम को भाई भाव डांस मध्यम एक्सरसाइज करूँ बहुत भल भी लगुला जेहेतु आम फर्स्ट टाइम जुम्बा डांस आम जुम्बा डांस मेन बहुत ही भल नाचुले बहुत भल भी लगुला देखो मो फ्रंट रे गोटे वीडियो नाची पार्टी बहुत खुशी लगुला कमेडी एक्सरसाइज मध्यम वीडियो टिके लंगी एक्सरसाइज करी देखो भल भी लगुला कापण भी लगुला देखो मो सांग दीदी भाव एक्सरसाइज कर देखो आमर जुम्मा मैडम मत भल डांस करुँच। देखु आम दीदी जड़े केमी नाचुंट नाची नाची पूरा थकी गले आम भी हालिया हो गलु। तापर आम जिम क्लास सरी आम फेरिलु रूम को। देखो आम सांग कहते कि आम एक्सरसाइज कलु झाल नाल हो गलु भल भी लगिला जुम्बा क्लास। तापर आम टिके बसी पड़ेलु देखो समस्ते जिम जाए आसी समस्ते टिके टिके रेस्ट नहीं आम भी टिके बसीचु जेहेतु थकी जाइलु डांस करी करी तो टिके विश्राम नेलु। दीदी माने समस्ते बसचंती आम भी केमती वीडियो तापर आम पळा आसलु ब्रेकफास्ट। आज आम ब्रेकफास्ट रे थिला सुजी सिमी उपमा वो बड़े भाव इंट्रोडक्शन देखो
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଓ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଢ଼ିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଭିଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବୋଧେ, ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆମ ଛାତ ଉପରର ଭିଉ। ଗାଧେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚୁଟି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳ ଭିଉ। ଚୁଟି ପୁରା କଲି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଥିଲି। ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ବାହାରୁ ପବନ ଖରା ବାଜୁଥିଲା, ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଳେଇଆସିଲୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାମ୍ କାଲି ପଚାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚରେ, ତାପରେ ପଳେଇଆଇଲୁ ଆମେ ରୁମ୍। ଇଭିନିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଭିନିଂର ଭିଉ। ଟିକେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଲିକ୍ ନେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି, ମୋ ଲିଟିଲ୍ ସିଷ୍ଟର। ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଭିନିଂରେ। ଯେହେତୁ ରୁମ୍ରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲାରୁ ଆମେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଭିନିଂଟା ତ ସମସ୍ତେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ଆମେ ହିଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି। ଇଭିନିଂର ଭିଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,